अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारे एक दोस्त इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कल ये बड़े परेशान आए थे इधर, तो इनसे पूछते क्या हुआ इनके साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह ताला शुक्र। अच्छा, क्या कल वाकया क्या पेश आया? जी कल वाकया मेरे साथ इस तरह पेश आया कि मैं कल घर सटन से निकला हूँ, तो वे बेल्डन जाना था। जी तो रास्ते में मुझे कोई पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं मॉडर्न में ड्रॉप हो गया। मॉडर्न में यहाँ पर नेट वेस्ट बैंक किसी वक्त हुआ करता था, अब वो नेट वेस्ट बैंक ख़त्म हो चुका है, मगर उनकी एटीएम मशीन जो उनसी है वो वहीं पर मौजूद है। तो मैंने ये किया कि क्योंकि जब मैंने मेरी एक आदत है कि जब भी कोई कैश वगैरह विड्रॉल करनी होती है तो मैं ज़रूर मशीन के ऊपर से स्क्रीन को चेकअप कर लेता हूँ कि क्या पोजीशन है इसकी, क्या बता रही है, क्या मशीन ठीक है या पेमेंट ये दे देगी या कोई एरर तो नहीं दे रही। अगर एरर खुदा ना खासा दे रही है तो मैं इसको छोड़ दूँ या इग्नोर कर दूँ तो दूसरी जगह चला जाऊँ। मगर जब मैं गया हूँ वहाँ पर तो देखे कि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर ना अपना एटीएम कार्ड मेरा जो सा जिस बैंक का बना हुआ था, मैंने उस नेट वेस्ट बैंक की मशीन एटीएम में पुट कर दिए, उसके अंदर ना कैश के लिए विड्रॉल के लिए उसके अंदर ना भिजवा दिया। जब मैंने वो कार्ड को जब मैंने उसको फिर उसके बाद जिस तरह आपको पता ही है मुझे कि वो उसके बाद वो पिन कोड मांगती है मशीन वगैरह के, वाकई आपका कार्ड ठीक है, आप ठीक लेने वाले हैं पेमेंट, जो उसका तौर तरीका था जो उसके मुताबिक मैंने ना कार्ड तो अंदर ही था, तो मैंने उसके ना कोड वर्ड जो उन्होंने दिए हुए होते हैं हमने वो मैंने एंटर कर दिए। जो ही मैंने एंटर कर दिया तो उसने कार्ड को थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मशीन पर कोई मैसेज नहीं आया, तो थोड़ी देर उसमें लगी। यानी कि अगर हम किसी और मशीन से पेमेंट लेते हैं तो वो एकदम कार्ड भी बाहर आता है और साथ ही पेमेंट आ जाती है, मगर ये हुआ कि ये पेमेंट थोड़ी देर के बाद आई, कोई इसमें 1-2 मिनट लगी और कार्ड वापस नहीं आया। इसके बाद फिर मेरे बाद ना मैं बड़ा परेशान हो गया, देखता रहा क्या करूं भाई, अंदर वो स्टाफ भी नहीं है, मशीन भी चल रही है, तो इसका क्या किया जाए। फिर उसका एक नंबर उस पर लिखा हुआ था मशीन का कि इस पर करना है, मगर मैं बड़ा परेशान हो गया। उसी दौरान ना मेरे करीब एक और साहब आए, तो उन्होंने भी कैश पेमेंट देने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें बताया कि आप इसको ना कोशिश तो कर रहे हैं मगर आपकी विड्रॉल नहीं होगी, कार्ड इसमें ना स्टक हो जाएगा। मगर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, बुजुर्ग थे, मुझसे वो बड़ी उम्र में थे, मगर उन्होंने भी देखा कि उनको ये बात हुई कि पेमेंट तो उन्हें मिल गई, मुझे नहीं पता कितनी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता था। तो कार्ड उनका भी स्टक हो गया। अब कार्ड स्टक हो गया तो हम वहीं खड़े हैं, तो उसी दौरान एक वहां से लेडी गुजरी है, मैं नहीं जानता कि वो कौन सी है, पाकिस्तान की है कैसे, मगर वो मुझे कहने लगी उर्दू वो आप जानते हैं, मैं क्या मैं जानता हूँ। तो कहने लगी आप इस तरह करें, परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप ये जो है ना बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका कार्ड ये खुद ब खुद वापस आ जाएगा आपको घर, तो जो पेमेंट आपकी पेमेंट इसमें से विड्रॉल फर्दर नहीं होगी। मुझे जब ने उसने छोड़ी थी, इसके साथ ही कोई और साहब थे, वो गुजर रहे थे, वहां से गुजर भी नहीं रहे थे बल्कि एक स्टैंड पर खड़े थे, तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आप इस तरह करें कि आपके पास एक और कोई डेबिट कार्ड है। मैं क्या मेरे पास तो नहीं है, एक ही में कार्ड है। कहने का अगर डेबिट कार्ड एक और है आपका तो मशीन के अंदर आप उसको अपना विड्रॉल के लिए पुट कर दें, तो उसकी पेमेंट के साथ ये कार्ड भी निकल आएगा। मेरी समझ नहीं ये क्यों कह रहे हैं, मैं कहा नहीं मेरे पास अब क्रेडिट कार्ड है। कहता नहीं नहीं, फिर रहने दे, बातें करता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा जी आप इस तरह फिर करें, आप अपना अगर मोबाइल नंबर मुझे दे दें तो मैं आपके सामने ही आपके बैंक को नंबर करता हूँ, और आपके मोबाइल नंबर पर वो बैंक वाले नंबर आपको रिंग करेंगे और पूछ लेंगे क्या वजह हुई थी। मैं परेशानी में था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, कोई समझ नहीं आ रही। उधर से लेडी भी गुजरी है, वो कहती जी आप फिक्र न करें। थोड़ी देर के बाद जनाब जी उस आदमी ने कहा, नंबर मैंने दे दिया, तो वो अभी मैं वहाँ से फिर मैं निकल आया। फिर मेरे एक दोस्त हैं इनके पास मैं आया हूँ, तो स्टूडियो में, तो इधर ही मैंने आना था, तो इनको मैंने सारी बात बताई, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। इन्होंने उसमें मुझे कहा कि आप ब्लॉक करवा दें कार्ड। मैंने ब्लॉक तो कार्ड करवा दिया, मगर इसी दौरान मैंने देखा कि मेरे फर्दर 600 पाउंड और माइनस हो चुके थे। मैं बड़े परेशान हो गया, क्योंकि मैं वो मैसेज आ गया मुझे कि भाई आपने 200 विड्रॉल कराए हैं, उसके फौरन बाद 100 और विड्रॉल हो गए हैं, उसके साथ ही 500 से अस्टा बेल्टन से कोई चीज़ परचेज कर ली गई है।
میں بڑا پریشان ہو گیا. میں کہ یہ تو بڑی عجیب سا ہو رہا ہے. میں نے اسی وقت بلا کر کارڈ کروا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ جو سی نیئرسٹ ہاؤس صاحب کی برانچ ہے وہاں چلے جائیں. میں وہاں چلا گیا. وہاں پر وہ لیڈی کو سارا بتایا تو وہ بھی خود بڑی حیران ہوئی. پھر انہوں نے میرا سارا اسٹاف پیمنٹ کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو نیا کارڈ مل جائے گا اور جو سی آپ کی رقم ہے ہم اس کو کلیم میں ڈال دیتے ہیں اور کلیم انشاءاللہ کو 24 آورس کے ساتھ مل جائے گا. تو میں اب دوستوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے ٹی ایم کارڈ پر بھی جہاں پر بھی جائیں اے ٹی ایم مشین پر تو یہ بڑا دھیان کرنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر اے ٹی ایم کارڈ میں اندر یہ مشین تو ان کے پاس انسٹال ہے مگر اندر کوئی ان کے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, کوئی بینک نہیں ہے, کسی کی نے ایسے یعنی کہ لگی ہوئی ہے, تو اگر کارڈ آپ کا سٹک ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری اپنے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میں زیادہ تر جو سی کوشش کریں کہ اے ٹی ایم کارڈ جہاں بینک کے اندر جو سی مشین ہو یا بینک کے باہر ہو اور دیکھیں کہ سٹاف ممبر اندر کام کر رہے ہیں تو پھر اس کو یوز کریں. میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا. اچھا یہ بتائیے جی کہ آپ کو یہ وہاں پہ خیال آیا یہ چیز کہ اس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں آیا. میں کہا کیونکہ بینک کی مشین ہے, اندر سٹاف بھی نہیں ہے تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا تو یہ جو لوگ آپ کے آس پاس ایک اردو بول رہی تھی تو پاکستانی یا انڈین ہی ہوگی جو اردو بول رہی ہے, اب میرا جہاں تک خیال ہے تو یہ پہلے ادھر موجود تھے؟ آپ نے نظر پڑی؟ نہیں میں اصل میں تو خود پریشانی میں عالم میں گر گیا تھا تو اس میں نے نا میں ابھی مشین کے پاس ہی تھا تو وہ میرے پاس سے گزری ہے تو کہتی ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں؟ میں کہا میں جانتا ہوں. یہ میں سمجھ گیا ہوں, آپ نے بتایا. ناظرین ہوتا یہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, شاید میرے سے زیادہ آپ لوگ علم رکھتے ہو. یہ چھوٹے کیمرے انہوں نے اوپر فٹ کیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسا سسٹم بھی ہے, اس پہ میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا, میں کوشش کروں گا ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو, کہ یہ کارڈ ادھر سے باہر آ جاتا ہے. انہوں نے جو اوپر کچھ چیز لگائی ہوتی ہے اس کے ساتھ کارڈ جو ہے وہ چپک جاتا ہے اور وہ ان کا پاسورڈ بھی اسی طرح پھر وہ حاصل کر لیتے ہیں, پھر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. مگر اس پہ ایک مکمل پروگرام آپ کو دکھائیں گے. مختصر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شریف آدمی کل آئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ 600 پاؤنڈ ایک دم اکاؤنٹ سے چلا گیا, کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے. اگر زیادہ ہوتے نارمل اگر آٹومیٹک مشین سے آپ نکالے تو 300 پاؤنڈ تک میرا لمٹ ہے نا, لیکن انہوں نے شاپنگ کی اس کی نا, تو یہ ایک گینگ ملا ہوا ہے, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ مختلف لوگ جو ہے برٹش پاکستانی پتہ نہیں کون کون سے لوگ ملے ہوئے ہیں اور لوگوں کا یہ اس طرح کام تمام کرنے میں اپنا کام کر رہے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط کریں اور بہت ہی جب آپ کسی اے ٹی ایم پہ جائیں وہاں پہ پہلے دیکھیں کہ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور پھر مشین پہ ہاتھ وغیرہ چیک کریں کہ کیمرہ تو نہیں لگا, کوئی چیز تو نہیں لگی. اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں فون کریں تاکہ آپ سے پوچھیں کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور جی شکریہ آپ کا سر. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب, جڑے رہیں 9 ٹی وی کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ